Hello, Day! For today's video, di ay is mao ni ang adlaw nga graduation sa ako ang anak nga si Hanabi. So bali completers na si Ja ug karon ato ang gamon is magama to corsage. So ang corsage nga ato ang himuon is nagkato pa ning kinaraan nga corsage day. So makita nato diha nga aduna tay asparagus, fern ug orchid. So mo ni ato hang gamon kay sa karon tagsa na ka makakita og ingon ani nga corsage kay kasagaran nga gigamit karon is katunang mga ribbon. Ug hangtod karon day gidagi hapon ni namo sa hong mama taman sa isang apuhan nga inganhi amo ang gamiton nga corsage. Sukad jud wa mi kasuway adtong ribbon nga corsage. So kani jud amuhang gigamit hangtod karon taman sa isang apo sa hong mama. So kinaraan ni si Zaday no. Unya ato na nang gibutang diha ag atohang orchids day ug gitahi po na nato. Apil na tong arpiler or sirado ato po nang gitahi aron mo po na isay kuptan sa sanina. So mo na ni atohang corsage day kagwapa kaadyo. Unya after ana day among gi-instruct ag amuhang maguwang nga anak nga maoy mo painom sa tambaw sa kaluha kay ani nga time di ay gihilantan silang duha. So dili man sad mi mag-uaw nga amo ang ibilin amuhang anak nga naig balatian kay naaman pod amo ang mama nga maoy mo bantay. Amo lang ning giingnan amuhang anak kay usahay makalipat man gud niyang mama mo na nga gipahibaw ra pod ag amo ang maguwang nga anak. So daghan ang dili makasabot sa amuhang paagi pero sa amuhang part or sa amuhang sitwasyon is dili ni sadyo ni amuhang ginabuhat kay kahibaw mi nga unyan hinga time nga graduation sa akong anak unya nasakit ang anak pero nisagad gihapon mi yung trabaho kay tungod para sa amuhang pangadlaw-adlaw nga panginahanglanon sa kadaghan namo nga pamilya mo na kailangan mi nga mulihok. So mo ni nga amuhang anak amo na ni siyang giandam para sa iyang graduation ug kami sad nangaligo na sad mi anak kay para mopasok na sa trabaho. Nya nagpasalamat ra pud mi ani mga bataa kay nakasabot pud sila sa amuhang sitwasyon karon nya kaybaw man pod sila nga kani amuhang gibuhat para man pod nila. So karon ato na siyang giandaman tanan-tanan ug ato na ning gipagwapahan ug ato ha siyang giplaster day kay bisan nila magkani nga paagi dili pud sila mangluod kay bata pa man gud pod ni kaybaw pod ni sila nga kinahanglan nga naa jud mi pod ilahang mga event pero insaon man nga ang trabaho namo it is dili jud haom sa amuhang schedule mo na nga swerte jud tong mga nanay nga ilahang trabaho is hawak nila ang ilahang oras kay pwede sila maka-attend sa ingon ani nga mga special events sa ilahang mga anak. So swerte kaadyo mo kay namoy trabaho nga ingon ana unya kami nga moy bread and butter namo sa amuhang pamilya is wala tay laing mahimo kundi laban lang.